This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. বাঁশবেড়িয়ার ২৬ জন ছাত্রছাত্রী পেলেন চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া কলবাজারে চওড়া লাইনে একটি বেসরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে উৎকর্ষ বাংলা প্রোগ্রামের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এখানে ওই এলাকার ২৬ জন ছেলে মেয়ে বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাপার্টমেন্ট লেটার তুলে দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, একটি বেসরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান রাহুল জোহরি, ডিসিপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সিআই সৌমেন বিশ্বাস, মগরা থানার আইসি দীপঙ্কর বিশ্বাস, বাঁশবেড়িয়া মিলফাঁড়ির ইনচার্জ সুজিত রায়, চন্দ্রহাটি ফাঁড়ির ইনচার্জ রোনাল্ডো লিপ্যাট সহ বিশিষ্টজনেরা। পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের বলেন যে উৎকর্ষ বাংলার ব্যানারে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রথম ব্যাচ গত ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়েছিল। ৪ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। প্রথম ব্যাচে মোট ৩২ জন ছিলেন, যার মধ্যে ২৬ জন সফল হয়েছেন এবং তাদেরকে কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাপার্টমেন্ট লেটার প্রদান করা হয়। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনে আরামবাগ এবং খানাকুলেও এই ধরনের কেন্দ্র খোলা হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটি আপনার প্রথম চাকরি, শুরুতে হয়তো ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু এটি ছেড়ে দেবেন না, অভিজ্ঞতা বাড়ান, ভবিষ্যতের পথ খুলে যাবে। অন্যদিকে সংস্থার চেয়ারম্যান রাহুল জোহরি জানিয়েছেন যে শীঘ্রই দ্বিতীয় ব্যাচ শুরু করা হবে। বেসিক্যালি এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের সেন্টারটা আমরা শুরু করি থ্যাঙ্কস টু বার্গার ফিন্যান্স। এইখান থেকে একটা রুমে এখানে বাঁশবেড়িয়াতে আমরা উনি এসেছিলেন, বার্গার ফিন্যান্স থেকে, ভেক্টর ফিন্যান্স থেকে লোকরা এসেছিলেন। অ্যান্ড আমরা এটা সার্টিফিকেশনটা উৎকর্ষ বাংলা থেকে সার্টিফাইড করে ট্রেনিং সেন্টারটা আমরা চালু করেছিলাম। তো ওই সময়টা আমাদের কথা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসের কথা ছিল, আপনারা ছিলেন ওখানে, কভার করছিলেন আর কি। তো এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টে 40 জন ছিল, 32 জন ছিল। 32 জনের মধ্যে চাকরি ওরা 26 জন চাকরি দে গট দ্য অফার আর কি, যেটা আজকে ইয়ে হলো। তো দে আর জয়নিং ডিফারেন্ট কোম্পানিজ, মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিজ, অন্য কোম্পানিজ। অ্যান্ড আমরা সেকেন্ড ব্যাচ কম্পিউটার সাথে সাথে যে কম্পিউটার শেখার যেটা আছে ওটাও চলছে আর কি। তো আমরা সেকেন্ড ব্যাচও এখানে চালু হবে আর কি। অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো হয়েছে দে হ্যাভ বিন প্লেসড ইন ডিফারেন্ট কোম্পানি, যেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ওরা পেয়েছে আর কি, টু ভেরিয়াস এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরে ইন্টারভিউর পর। তো আমরা আশা করছি আমরা ডিস্ট্রিক্টে আরও 1-2 জায়গার প্ল্যান আছে আর কি চালু করার। তো হোপফুলি আমরা এটা করি। তো এরাও মানে ওরাও সব স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে চাকরি যেটা পেয়েছে, হোপফুলি ওরাও मैंने एक्सपीरियंस गैदर करे और फॉलो करते। और बच्चों को क्या बोलेंगे, और जो नए बच्चे उनको यही बोलेंगे कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ऐसा नहीं है कि नौकरी में जब ज्वाइन करें, हर एक नौकरी में बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा लगता है। और जिन्होंने कंप्लीट किया, जिन्होंने मतलब लगन से एग्ज़ाम दे के सब कुछ वगैरह कंप्लीट किया, उन्होंने इंटरव्यू दे के उनको नौकरी ज़रूर मिला है। तो यही आशा करते हैं। और ये जो है इसके लिए एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक स्क्रीनिंग ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इतनों का एक बैच का संख्या जो है लिमिटेड होता है मतलब देने का। तो ये आशा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह और चालू करें, तो ताकि कि हम लोग के कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वी हैव बीन डूइंग दिस। तो देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड अप्रिशिएटेड। तो थैंक यू सो मच। हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग ने लगभग 27 बच्चों को ट्रेन किया है और सब 27 बच्चों का ही हम लोग ने प्लेसमेंट करवा दिया अच्छी कंपनियों में। वेक्टर फाइनेंस, बर्गर फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आरओएल, अलग अलग कंपनियों ने बच्चों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दी है।
हम लोग को बहुत खुशी हुई है, पुलिस से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है। हम लोग ने हुगली पुलिस के साथ पार्टनर किया है इस एंडेवर में, और इसके बाद हम लोग 3 बैचेस और रन करेंगे। ये प्योरली ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है, हम लोग का इसमें कोई और ऑब्जेक्टिव है नहीं कि बच्चों को नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले। और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, 4 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया एंड दे गॉट वेरी गुड प्लेसमेंट्स। और बहुत हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। मैंने ऐसे और बच्चों को मोटिवेशनल जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है और कोशिश बाय भगवान की दया से हमारी कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, वेक्टर फाइनेंस और वर्गज फाइनेंस, तो हम लोग ये फाउंडेशन को सपोर्ट कर पा रहे हैं। और ये अलग अलग बैचेस हम लोग रन करेंगे अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष बांग्ला। जो लोग बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ऐसे बच्चों को क्या बताएंगे? वो भी सीखें, कोशिश करें, और हम लोग प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग अपनी जितना हम लोग का लिमिटेड एबिलिटी है उससे हम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। ये अभी तो फिलहाल सीमित सीटें हैं, अगर लड़के बच्चे बढ़ते जाएंगे तो आपको तो कुछ तो भगवान की दया से कंपनी भी अच्छी करेगी तो हम लोग और बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे। बट हमारी कोशिश यही रहेगी, जितने बच्चों को सपोर्ट कर पाए हम लोग करेंगे। आपका पूरा